टॉय टीवी में स्वागत है। वाओ, ये तो है मैग्नेटिक लर्निंग बोर्ड। वाओ, चलो हम इसको जल्दी जल्दी अनबॉक्स करते हैं। वाओ, 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 देखो ये तो व्हाइट बोर्ड है आगे से और पीछे से ब्लैक बोर्ड है। वाओ, और इसमें देखो अल्फाबेट्स, नंबर्स और मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी दिए हैं। वाओ, और इसमें एक छोटा सा डस्टर भी है और एक मार्कर यहाँ पे है। वाओ, वाओ, अच्छा है ना? हाँ। वाओ, डस्टर, मार्कर, वाह, देखो देखो हम यहाँ पे से इसको टांग भी सकते हैं। वाह, वाह, देखो कितना कलरफुल है ना। और पता है इसके पीछे मैग्नेट लगा है, इसको हम चिपका भी सकते हैं। वाह, मुझे ये करना है। ऐसे नहीं निकालते। डी पहले दिखाओ। हाँ, इसको एफ। हाँ, एफ। जी, कौन सी लगाऊं? यहाँ पे एच। एच कौन सा? ये यहाँ पे लगाओ। हाँ, वेरी गुड, आराम से। आई। आई कौन सा? यहाँ पे। हाँ, ऐसे। जे, यहाँ पे लगाओ। यहाँ पे। हाँ, वेरी गुड। के, के को यहाँ पे लगाओ। वेरी गुड। एल, एल यहाँ पे लगाओ। ओ लगाओ यहाँ पे। वेरी गुड। पी, चलो यहाँ पे लगाओ। हाँ, क्यू, यहाँ पे। आर,
लगाओ चलो। यू, यहाँ पे लगाओ चलो। वी, कहाँ पे लगाऊं? यहाँ पे। वेरी गुड। डब्ल्यू, यहाँ पे लगाओ। हाँ, ऐसे नहीं लगाते, ऐसे। ओके। एक्स, यहाँ पे लगाओ। एक्स कहते हैं उसको। एक्स, वाई, अब इसको यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लगाएंगे। जेड, ओ नो नो नो, यहाँ पे। 2 स्टार्स, ये आपके लिए है, आपने अच्छा काम करा। चलिए यहाँ पे चिपकाओ, वहाँ पे, यहाँ पे। वेरी गुड। A for apple, B for ball, C for